Dragi moji, dobro mi došli. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Kako i zašto treba posejati i zaštititi svoju baštu ove jeseni pokrovnim usevom? Da li ste znali da je najbolji način da zaštitite i napunite zemljište u vašoj bašti ove jeseni je da posejete pokrovni usev? A pokrovni usev je jedan od najlakših useva koje ćete ikada posejati. On će vam pomoći da sledeće sezone imate najbolju baštensku sezonu. Pokrivni usevi pružaju neverovatno dugu listu prednosti za baštu. Za početak pokrivanjem svoje zemlje čim se baštenska sezona završi gustim zelenim pokrivačem vegetacije, štitite svoje zemljište od semena korova. Ako ostavite svoj vrt golim nakon vađenja povrća tokom zime, vi otvarate vrata korovima. Čičak, maslačak i stotine drugih semenki korova zasejaće se u vašem zemljištu. A kada stigne proleće, oni ožive da bi vam pružili poslove plevljenja tokom celog leta. Osim što zaštitite vaš vrt od korova, pokrivni usev takođe podmlađuje umorno zemljište. Korenje pokrivnog useva razmekšava zemlju i olakšava povrću da raste i razvije duboko korenje. Još bolje kada pokrivni usev odumre ili se sledećeg proleća zaore u zemljištu, sva ta organska materija se razgrađuje povećavajući plodnost zemljišta. On štiti vaše zemljište od erozije od kasne jeseni pa do zime. Najbolje vreme za setvu jesenjeg pokrivnog useva je tačan trenutak kada očistite svoj vrt od povrća. Odlična stvar kod pokrivnog useva je to što ne morate da ga sejete odjednom u celoj bašti. Možete zasejati deo po deo bašte. Kako skidate koju povrtnu kulturu, tako zasejavate pokrivni usev. Postoji mnogo izbora kada je u pitanju pokrivna kultura. Izbor zavisi od toga da li želite obrađivati svoj usev ili želite opciju bez obrade. Možete posejati jednogodišnju raž i ovas. Zatim dlakavu grahoricu, heljdu, poljski grašak i crvenu detelinu. Neki od ovih useva se moraju obrađivati, a drugi ne. Setva pokrivne kulture jedan je od najlakših baštenskih poslova jer nema potrebe da se vrt ponovo obrađuje prilikom sadnje. Samo se nežno zagrabulja zemlja i nanese seme bilo ručno ili rasipačem. Širite seme pokrivnih useva tačno kao što biste raširili seme trave. Kada se seme spusti, nežno ga pobijte u zemlju. Ne morate da pokrivate seme zemljom, ali grabuljanje da bi se seme postavilo pomoći će da se zaštiti od gladnih ptica. Lagani premas slame je takođe od pomoći. Ne samo da će zadržati vlagu za seme, već će štititi i od ptica i štititi zemljište od unošenja semena korova. Pokrivni usevi brzo klijaju u toplom zemljištu kasnog leta i rane jeseni. Zalivajte samo ako je izuzetno suvo. Obično u roku od nekoliko nedelja bašta će početi da bude potpuno prekrivena zaštitnim pokrivačem. Povrtari najčešće koriste kao pokrivni usev detelinu. Najbolja vest od svega je kako se ona lako i održava. Nakon setve detelina i ostali pokrivni usevi zahtevaju malo održavanja tokom jesenjih i zimskih meseci. Ako pokrivni usev naraste preveliki i počne da razvija glavice semena, jednostavno ga pokosite. Ovo će eliminisati svaku brigu o ponovnom zasejavanju.
U proleće možete jednostavno prevrnuti svoj pokrivni usev ašovom ili obradom ili dozvoliti da odumre, a zatim posejati kroz njega. Ceo usev deteline se vraća u zemlju, a u tom procesu ona obogaćuje zemlju i daje energiju za baštu naredne godine.